أب كبابي تحت عديابو أب جمحالو زكاة أمام مغزفت مناسي دقة تجراي مرر حزن كم تسمعه ودب ديمقراطية وسمرة تجراي قليزو بعد مزي مراخب مع خنات إثيوبيا أبال بيت مغرب برس عالم كم زخنة قليزو إسرائيل إيران دحر سمم مقراص تخسي نفلما أوان متقاعة نفرتي كم زتلوع وطاعت حبيو سلام طعنا بالله كبرات تخطاتلتنا عدمزتن تبيس تلفزيون خمي تخونو زي أقلقلوت فانو تقرأي تبيس تلفزيون نعلم مشهد حازنا مزيناتات جميرنا لنا نخط كتاتولنا بخبرنا الدم حابيركم تسنح بلا اساس فلما ملختي اغلغلوت فنو تግራይ ناباهم كنبل مدلدال ماخلنت نبهراو كبرت حلواتن دحنتن حزب تግራይ اب ግቡኡን حلافነት ነብስ ወከፍ ወድ ብሄር ኩሰን ጠንካራ ማእኸል ማለትውን መንግስትነት ከም ዘድሊ በተደጋጋሚ ዝተገለጸ ጉዳዩ ኩሉ ናተይ ዝብሎ መንግስቲ እቲ መንግስቲ ይኹን ዝበለው ወፍሪ ብኩሉ ተቀባልነት ክረክብን تግራይ አዚዛ አድና ጸዊዓ ዝብል ድምዳመ ቅቡልነት ክህልዎን ይገበር መጠሻን ድልዳለን መንግስትነት አበ ተሳትፎ ኩሎም ኃይልታት እታ ብሄር እዚ ምስረት ምዃኑ ሲዕቡ ትግራይ ንሕብሪ ንብዝሒ ንወፍሪ ንቅርጽን ትሕዝቶን ደቂ ትግራይ ዝመስል ማእኸል ክህልዋ 3 ዓመት ከም ሓንቲ ዕለት ብዙሕ ተዘሪቡ ፕሪቶሪያ ዝሃበን ውስን ጸጋታት ምስሳን ክካል አበ ቅድሚ ጸላትኻ ግርማን ማእገርን ዘለካ ኾንካን ምቕራብ ዝቀለለ ዝባንካ ክብድ ኢሉ ክረአን ምግባር አድላይ ነይሩ እዚ ምግባር ብሄር ካብ ፍርሰት ህዝቢ ካብ ጽንተት የድሕን ጥራይ ዘይኮነ ነቲ አበ መሪሕነት ዘሎ ሓይልውን ስሙ አበ ድሙቕ መዝገብ ዘጽሕፍ ታሪኻዊ አጋጣሚ ነይሩ ባኺኑ መኺኑ በኒኑ በዚ ምኽንያት ድሕረ ፕሪቶሪያ ትግራይ ብጸቢብ ናይ መንግስትነት ናይ ቅልውላው መትረብ ተሐልፈላም እዚ ድማ ድሕንነትን ሕውየትን ዝግባአ ትግራይ አበ አፍደገ ብተናኽተአቱ ምኽንያት ኮይነሎም አበ ውሽጣዊ ቅልውላውን ቀጻለ ጥፍአትን ዘላ ትግራይ ብዘይካ ንሕብሪ ንብዝሒ ንወፍሪ ንቅርጽን ትሕዝቶን ደቂ ትግራይ ዝመስል ማእኸል ምምስራት ዘላቀ ፍታሕ ዝርከቦ ኣይመስለን ንትግራይ ዝሐሊ ንትግራይ ዝመስል መንግስትነት አብ ምህናጽ ይረባረብ ምድልዳል ማእኸልነት ንብሄራዊ ክብረት ማሕበረሰባዊ ሓላፍነት ቲቢኤስ ودب ديمقراطياو سمرت تግራይ بشنباقو برت عاليو بدحرتن بدفرتن መንግስትነት ተቆጻጺሩ አሎ ዝብሎ መንግስቲ በግዳማያን ኃይልታት እንዳተገነሐ ትግራይ ናብ ሰብአ አልቦ ክልል ይወስዳሉ ክብል ገሊጹ እተወደብ ንዙ ይዝበለ ቤት ምኽረ ስምረት ትግራይ ካብ 29 ክሳብ 30 ግንቦት 2018 ዓ.ም አካይዶ ዝብሎ ኻላይ ስሩ አኺባ ዛዚሙ ድሕሪው አብ ዘውጾ መግለጽ እዩ አበ ከባቢ ተحتاي አዲያቦ አበ ገማሃሎ ዘጋጠመ መቅዘፍት መናእሰይ ደቂ ትግራይ በመሪር ከም ዝሐዘነ ዝገለጸ ውድብ ስምረት እቲ ዘጋጠመ መቅዘፍቲ አብ ህዝብና ዝፈጠሮ መሪር ሐዘንውን ልዑል እዩ ክብል ገሊጹ ሙሉ ትሕዝቶት መግለጺ ከም ዝስዕብ ቀርብ እዩ ካብ ቤት ምኽሪ ዲሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ ዝተወሃበ ዋናው መግለጺ ቤት ምኽሪ ዲሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ ካብ 29 ክሳብ 30 ግንቦት 2018 ዓመተ ምህረት ዘካየዶ ኻላይ ስሩዕ አኺባ አዛዚሞሎ የበለት መግለጺ ውድብ ስምረት ንዝሐለፉ 6 ዋርሕ ዝፈጸሞ መደባት በመግምጋም አብ ውሽጥ ትውድብ ዝረአዩ ጥንካረታትን ድኽመታትን ብዕምቆት በመፍታሽ አብ ህሉ ፖለቲካ ትግራይ ቀዳምነት ሰሪዑ ዝሓዞም አጀንዳታት በስፍሓት በመግምጋምን نقصالي أبزكادن بوليتكاو قلسنا زحجزو عبيتن وسنتن زعباتات بعمقت بمرأي ناي قصالي شديش توارح ودباو مدبات زصدقان تخون فلاي أبوشتا ودب ديمقراطي زغبر قلسن متنخار قلص አንፈት በመንጻር እታ አኺባ ዛዚመሎ የበለ ቤት ምኽሪ ዲሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ ኣብዚ ናይ ክልተ መዓልታት ስሩዕ አኺባ ቤት ምኽሪ ስምረት ኣብ ትግራይ እንዳተኸፈለ ይመጽ ዘሎ ናይ ትጉጅለ ዓቕለ ጽበታ ውሳነን ጻዕረ ሞታው ወፍረን ስሱዕ ምኽንያቱን ንዕናው ውጽኢቱን ዝረአየ ኮይኑ ብፍላይ ዕሙት ግፋ መናእሰይ ልዑል ዋሕዚ ስደት መሰከፊ ብተና ምሁራን ከቢድ መነባብሮ ህዝብን ድምር ናይ ህላው ሓደጋን ኣዕናዋይነቱን እናወሰኸ ይመጽ ስለ ዘሎ መስ ህዝብና እንደለይቲ ለውጥ ተቃለስን ብምዃን ብዝተወደበ መልክዑ ብልዑል ፖለቲካዊ ቃልስን ምክያድ ሓድሽ አንፈት ነጽሮ ሌብል እተመግለጺ ኣብዚ ልዑል ህዝባዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ኩሉ ደላይ ሰላም ፖለቲካው ፍልልያቱን ቁዋሙን ብዘይገድስ በሓባር ህዝባዊ ቃልስን ምክያድ ኣብ ዘገድድ ኩነታት ለና ይብል እተመግለጺ ፍላይን ሕጋውን ግዝያውን ምምሕዳር ትግራይ ብሻምባቆ ብረት ዓሊዩ ብድፍረትን ብድሕረትን መንግስትነት ተቆጻጺሩ ዘሎ ድሕር ጉጅለ ዝበሎ ቀዳማውያን ሓይልታት እንዳተገነሐ ትግራይ ናብ ሰብ አልቦ ክልል ይወስዳሉ ይብል እተመግለጺ ወታደራዊ መስርሕ ፖለቲካዊ ህግደፍ ግፋን ኣብቲ ብዓዱን ህዝቡን ዘይዋገ ህዝብና ኣቲዎ ሕዚ ትግራይ ካብ ዝኾነ ይኹን ዋነ ላዕሊ ኣብ ከቢድ ድባብ ኩና
ኩናትን ወረብ ኩናትን ከተኣቱ ገይሮ ሌብል እዋናዊ መግለጺ ቤት ምክር ዲሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ ሎም ከም ትማላ ይኾነን ይበልት መግለጺ ኣብ ትግራይ ብዝተወደበ ይኹን ብዘይተወደበ መልክዑ ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ መናእሰይን ድሕር ጉጅለን ኣተሓሳስቡን ጸሪጉ እታ ትህረፍ ትግራይ ከም ዝምልሳ ዘጠራጥራ ይኾነን ይበለ እቲ መግለጺ መናእሰይ ዘካይድዎ ዘለው ዘይተሓለለ ናይ እምቢታ ቃልሲ ውድብ ስምረት ብዝለዓለ ናዳ ዝረአዮ እንትኾን ነዚ ብምጥንኻርን ናብ ዝለዓለ ዝተወደበ ህዝባዊ ቃልሲ ክብርኽ ብምግባርን ኣብ ትግራይ ለውጥን ሰላምን ንምምጻእ ቤት ምክሪ ውድብ ስምረት ንጹር ኣንፈት ኣቕሚጡ ንምቅላስ ኣብ ሓደ ምርዳእ በፂሑ ለይብል እቲ መግለጺ ህዝብና ኣንጻር እቲ ንቡር ዘይፈልጥ ሓይሊ ኣንጻር እቲ ተጋሩ ደፊኡ በይኑ ክብሕዝ ዝደሊ ጉጅለ ኣንጻር ክብርታት ትግራዋይነቱ ዝዘምት ዘሎ ምትእኻብ ዝገብሮ ዘሎ ተቃውሞ ታሪኻዊ ምዃኑ ዝግንዘብ ውድብ ስምረት ምስ ካልኦት ደለይቲ ለውጥን ሰላምን ኣብ ዘካየዶ ዝተወደበ ናይ ግዜ የለን ህዝባዊ ቃልሲ ፍትሓዊ ግቡእ ንኽጻወት ውድብ ስምረት ዘለዎ ቁርብነት የረጋገጽ ይብል እዋናዊ መግለጺ ቤት ምክሪ ዲሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ ውድብ ስምረት ዋላ ሓንቲ ትንፋስ ትግራዋይ ክትጠፊ የብላን ኢሉን ሰላም ኣብ ዝቃለሰሉ ዘሎ እዋን ሎሚ ቅና ኣብ ከባቢ ታሕታይ ኣድያቦ ኣብ ገምሃሎ ዘጋጠመ መቕዘፍቲ መናእሰይ ደቂ ትግራይ ብመሪር ኣሕዚንዎ ኣሎ ይብል እቲ መግለጺ እቲ ዘጋጠመ መቕዘፍቲ ኣብ ህዝብና ዝፈጠሮ መሪር ሓዘን እውን ልዑል ይብል ብፍላይ ድማ እቲ ጉዳት ብፍሉይ ዝገብሮ እቲ ድሕር ጉጅለ መናእሰይ ትግራይ ናብ ሱዳን ኣሳጊሩ ናብ ናይ ውክልና ውግእ ንክሳወርን بهوت مناسة تجار طلع عن مستواتني لا بزجبر شكان والسنة استفتر مخانو أمنا يحزنا الناس بلا ودبنا وني بالتمجلسي أزي ما قصفت السمع عب أخيبا بيت مخرجينو مواصلات تجراين من دائما أنا أسي تجراي كاب موت مرحانن أبى تجراي زلاق سلام نممس أنا بزت يلو زنا برا مخانو حد نجر خينو نعلتها وهلك تزبنا مريحنا تزب زلوا حيل جن حزقون حرن تقالس انتبل يسمع له انت خونا بمغزفت مناسي زدل السلطان كم زيله حزقون داقمنا كنفلت نفوتي بالديمقراطيا ودب سمرت تجراي منشو كلهم عنوتنان كيسارانان إذا حز تجراي بعفو مزحي زل حيل مخانو كلهم نا بروباغندا ملكعاتون سلطان قبل حزب النادانا غدا صرودرون على الناس مدونا بحطاو مدحني منغست فيدرال دخيمو ينابله نابو موت زاتطقو حزب كم زيله بحد دمسي كنغورو يغبا يبل ات مغلصي سلازي خبر حزب تجراي بلاوتو مغلصي فلاي دما نابزنا يموت دغست عدم خمن سي تجراي مز عالم لخ غبنኛ نمخان صفعفع زبل زلو سسعون دحرون حيل وعلو خان حدار خان بمقراص هيوت خاك تدحنا صوعنا كلهم صقمات بسلاماو منغد كفتحو ኣብ ጎን ውድብና ውድብ ስምረት ተሰሊፍካ ክትቃለስ ንጽውዕ ይብል ዋናው መግለጺ ቤት ምክሪ ዲሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ኩለመዳዊ ቅልውላው ንክእለይን ኩናትን ወረ ኩናትን ጠፊዩ ብሰላማዊ ንፋስ ክትካን ኣብ ምክብ ዓቕም ተጋሩ ትኹረት ምግባር ከም ዝግባእ በተደጋጋሚ ዘረብ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍለ ዓለማት ዘለው ተጋሩ ጻውዒት ዘተን ሰላማዊ ቃልስን ይቅርቡ ኣብ ዘለው እዋን ፖለቲካዊ መድረክ ትግራይ ናብ ኻሊ ጸፍሒ ይቕየረሉ تجرى من حنة تخللوا بحتى من قد زهن مردان دزبن كوف مبالن نمبر تقسم جنات إن زي مخانو تكلنا بترجع جامد سرح لزلوا أجندة يوسف سوادة تحسه سلام قيح مسمر تزبط تجرى نايز وقلت وجنات وكوبيو تخطط لهم ملص حزب تجرى عقم استواتاتني يترفضنا إيكونومي نايسها أو خناتات كتزتي يلا بعلن وعلو أبزي كارلو زي الدم بسألو نعرف إذا زنينا سلازي زي حدا الرودما خوني خيل إيكونومي خمين نحاول نخيل حدا مليون حزبي نحن شاي كرمتي أبشن دابز نورلو نحنا قنت أنا وكالينا كم زيد مسألة جزء يفتقرنا زنورن عبدتات بتحزن نحنا وصحنا زنينا معرف نايري كبر صراحتي نايري كونستراكشن صراحتي نايري ريهابيتيشن صراحتي زسور رحل جزينيو وزي بفلاي دما زمن تكنولوجي سلازغونه ناي بزحات عبدتات ناي جيرمان كوني ناي كوريا كوني كل خري خلنا او نحنا قنو لنا ناي مجمريا معرف 160 بليون اي ديماند زغبر اسكا حزب من مسرخه ነገር የለ ስለዚህ ናይ ውሽጥና ዝን ይሄ ነገር በሐሳብና ሓደ እንተ ዘይመጽና ነናይ ውልቅና ዝን ኢንተረስት ናይ ውልቅና አጀንዳ ገርና ኣብና ህዝብ ትግራይ ናይ ሓባር ስራሕ እንተ ዘይሰርሕና ትግራይ ክሓወ ይገል እንዲያም ብዝገደደ እናተባታተነ ዝኸይድ ይዘሆነ ስለዚህ መጀመሪያ ዞዝኒ ሐሳብ ካብ ዝኮነ ይኩን ኢኮኖሚ ድሕር ኮይና በኢኮኖሚ ጀሚርና በኢኮኖሚ ሁዳለና ፖለቲካው ጉዳይ ድሕር ኮይና በፖለቲካ ጀሚራ በፖለቲካ ትውዳቅ ትከለላ محاورة عند حلقينا بمحاورة وجميلة بمحاورة وقت الداخل كده الله. أنا زجات من هذا اللجن إيكونومي الكاتاتو بدحريو قالت حوصلوا يبكن. لازم تجراي كابز بخلة زيوتنا حسب تأكيدنا عندنا خلينا قرنا نهنس. بإيكونومي تزيد اللويتنا دمان إحنا دمس خلونا يغلي. أب تجراي سب نفس الدت سخدلو. مصطفى على الميديا يقوم أكل تشن 10 شديشن 5 شديشن شحنا نسي نفس الدت كيدي. أو تقرأ من مرات سلازي اللي تخيلوا
أو تقرأي معرين متشو بايتان سلزي اللي يخيدو وزيب تعمم سكفي ومفرحي سلازي احنا بستغل متن كم تجارب ما أخلنا نقبض جبنا تجراين تروح مس تجراي تبغى إذا حسب كله خطأ منا يعني زخون يكون بتيمسا بزي قدس سنترنا جن تجراين أنت كامل نجن حاديو نخط كامل المستحدات تخيلو تحدون مسخط كامل المساحات تخيلو أما نجو بتاريخ تجراي ترى زي فلت حد كينات تقاطعمو which is gonna be mess تقيلنا خنت فينا ما سلازي تجراين ما أخذت جيرنا إحنا كنحاول كندحن نخن سلازي زوم سازي أتون بتن زلون هين مين لما بحدا مسيوم تراديوم نتهزبي صبو ناي كافتز حلفوا بسلا زوج قالوا خلطات كفتر الله نبر بتحز إنه نجار تقصيله بتعمل سكفي قليل يكون نفتو محبراو ميديا زبزع زلو طورنت زغواهريو ابزا ساعات زي تግራይ አትያቶ ዘይትፈልጥ ጸላም ታሪክ ያተምዝግብ ዘላ ትማሊ ሓደ ኮይኖም ጸላኢ ይምክቱ ዝነበሩ ጀጋኑ ኣብ ክልተ ተመቂሎም ንንባዕሎም ይዋገኡ እዮም ዘለው ይሕፍር ይብሐቂ እዙይ ከዓ ናብ ንቡር ክንምልስ ብዘተ ብሽማግለ ብድርድር ናብ ንቡር እንምልሰሉ ንንባዕልትና ምትኻስ ገዲፍናስ ብሓደ ኮይና ሓቢርና ቱናይ ደገዋይ ጸላኢ ጽዕንቶ ፈጢርና ربحنا نرجع كونتات هم مفتر من يسوون عوي من اللكايو محبر يسوون عوي من اللو في اللايك عبيت عدي نفتم بوليتيكا مرحتي نفتم سراويت مرحتي نفتو جزاو من محدارون زلكم تسعنوا حافظ بالكم تكونتات بسلامة ومن قدنا بدردر من لسلو كونتات هم مفتر زتوسنوا سبت طرح نؤذ تفتروا يلون كل محبر يسب درشة سلزلو أو أود الدرشة خمون كتب واسو ساوعتي يقرب بفلاي طورنت انت مصيو من يسي بلعاي من يسي يافتو قدمت زلو زموس زلو هزون زي اكنتو موتيا تقون مالتيو سلازي بتخعل متن ربحه حزب تግራይ ክረጋገዝ ዝኽእል بتبريتوريا وعلي مسارات غيرنا بدردر كخون سلازلو ابزي كلنا اجامنا كنبركتلنا بكبار مسواعت دق حزبي استفرم اسممع بريتوريا مواقراو حطوتات حزب تግራይ نمملاز زخلو ጸጋታት كم زنبرو ወይ كم زلو بتدغاغامي يزرب مملاس تمزابلتي موحس لالاو غزاتن مجمار حويتن داغما هنصتن غلا كابتوم بلعول بوليتيكاو قالسن بمعباي قصالم متمان تسمعمعتن كعوتو زنبريوم انتخونه ملسي بريتوريا نابوشطاو حتوخون سلطان ولد هاتم تمنزاتو مريحنت نخلهم ጸጋታት مختبتينون نخلهم عدلات بريتوريا حنششون حز تግራይና بغزيف تقالعነት اتيوا يركب على شازر راي أبا أفدق أصنتو كل الزبل زلو حيلي حزونا تقدم قبل تبحر مواقرة وحتى بهير ما يترف كوينات مترف زخل بيرو ومانا كوا كالراي تراي أبا أفدق أصنت تخا كل المبال انتاي مالتيو بزي سفت حس أقمخا اللوليو السعب استوادة حزتو تخطاتين عمالس حسب حزون سقم زلو نقص على خمعنا نخون ناينا برات عنا نخون دومستسئنو نهو كل نجار كعصونا يوزبل بزحات سقعته له السقعات زي تخكلين السقعتيو جن كابل سقع خمينا نفتحه زبليو تو بلدس برخ نخفتين خليلنا ولا ما نحسب لنا بقى كله كيف تزخونه نتكمل لنا إلا نحسب لنا لو مستخلنا خزل ولا زخونه عمراس يكون نقفاس يكون زعس يكون تتقمنا نورنا حمين ندفعنا من نحسب لنا فساح زي كوات زي لنا زخونه قرش تتقمنا خنبر لنا نمبر تهدفنا خنبر لنا زبل ما خنوسنا لنا بوشتنا لا يري لك جزع يقبر منهم زمصو ነገር የለም ምንም ዘምጾ ነገር ተስፋ ስለዝቆረጸ እዩ እዚ ሁሉ ሰራዊት ተጸግዕ ነው ይሩሐ ተሳውስዶ በቆቦ እዚ ሁሉ ከጸግዕ ከሎ ስለዚህ ይኻለኮ እዩ ተዝኸልኩም ጀመሩ በቃ ስለዚህ ንሕና ሰላም ንደሊ ተኮይና ንኹይናት ተዳለው እንዲዝብል እዚ ሳይንስ እዚና ንክተለና ኢለ ዝሓስብ ንኹይናት ተዳሊኻ ጸላኢኻ ብሩሕ ይፈርሐካ ስለዚህ ፎቲዮም ከመስለካ ቁመናና በደንብ ፈሪጦም ወይ ዳዲ በባጽዕት እቱ ምሩጽ ዘርኢ በባጽዕት እቱ ዘመናዊ ድኹዒ በባጽዕት እቱ ነጋዶውን ነጋዶ ትግራይ በአገሮም ንኻአቱ ንኽወጽ ትገብር ፍጹም ንድሕሪት ዘይምለስ ንጽባሕ ንድሕሪት ዘይምለስ ዓይነት ከይዲ ትጅምር እዚኣ ክትኮን ዘለዋ ወርቅና ናብ ኢትዮጵያ ኸለይውልን
ገንዘብ ናይ ትግራዋይ ትባሃልና ኦትከድ ይብላን ኣብ ትግራይ ኢንቨስት ገበሩ ብናይ ትግራይ ስታንዳርድ ይኾኑ ብናይ ትግራይ ደረጃ ይኾኑ መማረፅታት ኢና ክነስፍሕ ዘለና መማረፅታት ተስፍሕና ምንም ፀገም የብሉን ህዝቢ ትግራይ እንድትንፈልጦ ህዝቢ እንዲሁ ካልእ ህዝቢ እኮ የለን ጋዜጠኛታት ኮይንኩም ትረኽብዎ ንጋዜጠኛታትስ ህዝቢ ትግራይ ርሑቕ ኣይኮነን ትፈልጥዎ ኢኹም ማንም ጋዜጠኛ ኮይኑ እንትሓትት ናይ ህዝቢ ትግራይ ድልየት ትረኽብዎ ኢኹም ተጋውሕዎ የለኹምን ሰባት ረኽብኩም ተዘራርበለኹም ህዝቢ ትግራይ ከይወሰኖ ዝስራሕ ነገር የለን ኣይተሰርሐን እውን እዚ ብራንድ እዩ ኣብ ምስራቅ ኣፍሪካ ዋላ ብራንድ እዚ ብራንድ ዝርእዩ ካብ ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ኢሉ እምበር ዘይክሓብር ይኽእል ዘይክፅመድ ይኽእል እንታይ ክረክብ ክፅመድ ስበት ዘይጎትት እንተኮይኑ ትግራይ ታይልካ ንፍቲ ምስጣት ካልኣይ ኣብ ትግራይ ተጋዳላይነት ዓዲ ተጋዳላይነት እዩ ዓዲ ቁርፀኝነት ዓዲ መትከላውነት እዩ ትግራይ እዚኦም እንተኣሚኖም ክትጉሩ እዮም ኢሉ ተፃሚዱ ተፃመድቲ ኮይኑ እዚ ማንም ክጠራጠር ዘይብሉ ትኩነታት ተወዲ ኣሽሓት ከምቲ ዝበሃል ሚልዮናት ገለገለ ንግደፍ እሞ ብዙሕ መስዋዕቲ ክንከፍል ተለና መንግስትና ክንምልስ ቲ 2.7 መሪጭ ዝበሃል ዘላ ዝመረፀ ህዝብና ክነኽብር ኢና ተዋጊእና መጀመርያ መሬትና ስለተወሰደ ካሊእ ይነበረንትና መጀመርያ ዝሮ ፅምዶ ንድግፎ ኢና ፅምዶ ለሕና ብጣዕሚ ዓብይ ነገር እዩ ኣሕና ፀላእና ኣብይ ኣሕመድ እዩ ካልእ ፀላእ የብልና ይኮ ፅምዶ ለኣብይማ ፀልም ክዳን ይትኻድኑ ፀልም ክዳን ትኻድኑ ስለልሓለለ ቅርፅሙ ስለልተሰበረ እዩ ዝኹላላ ውጉዕለ ዳእማ ሕና ፅምዶ ከዝለ ደገፍትና በተለይሃም ደቂ ኣንስትዮ ደገፍትና ሕና እና ስለዚ ፅምዶ ብጣዕሚ ኢና ንድግፍ ሚድያ ቅድሚ ሕዚ እኮ ፀላኢ ብቅድሜና ድሕሬና ነይሩ ከም ዞባ ምብራቅ ቅድሜና እውን ብልፅግና እኒአ ብድሕሬና እውን ሻዕብያ ነይሩ ሕዚ ተነኣሰ ብቅድሜና ጥራሕ እምበር ብድሕሬና ፀላኢ የብልናን ሕጂ በቲ ህዝቢ ንህዝቢ ብዝተገበረ ርክብ ማለት እዩ ህዝቢ ንህዝቢ ዝርክብ ያው ተነኣሰስ ድሕሪትና ስግኣት የብልናን ስግኣት ዝኒአና ቅድሜና ጥራሕ እዩ ከብ ነይራ ማለት ናይ ትግራይ መሬት ሻዕብያ ሒዝዎ ከም ድሌትካ ሓደስካ ህዝቢ ዛላንበሳ እኮ ዓድግራት ተፈናቂሉ ነይሩ ህዝቢ ጉለም ኸዳ እኮ ዓድግራት ተፈናቂሉ ነይሩ ህዝቢ ኢራ እኮ ዓድግራት ተፈናቂሉ ነይሩ ስለዚ እዚ ናብ በረቦት ምምላሱ በቲ ዝተገበረ እስካብ ሕዚ ዘሎ ውፅኢት ያው ተነኣሰ ናብ መረቦት ተመሊሱ ክሓርስ ከልመ ያው ኣብ ገዝኡ ክነብር ካብ ኬንዳ ወፂኡ ዘኽእል ኩነታት ተፈጢሩ 360 ዲግሪ ከም ዘይንዕፆ ኣዲስ ኣበባ ክፈልጥ ኣለዎ ሎሚ ከምኡ ዓይነት ዘበን ኣብቅዕ እዩ ሕጂ ፈተውቲ እናጥረና ፀላእትን እናቐነስና ኢና ንኸይድ ሓደ እዚ ጌርና ከዓ ውሽጣዊ ኢኮኖሚያዊ ዓቕምና ነደፍዕ መዓት ፀጋ እዩ ዘሎ ኣብ ትግራይ በዓል መዚ መራኸቢ ማዕኸናት ኢትዮጵያ ኣባል ቤት ምክሪ ፕረስ ዓለም ከም ዝኾነ ተገሊጹ 34 ሃገራት ዝሓቆፈ ማሕበር ቤት ምክሪ ፕረስ ዓለም ኣብዚ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ናይሮቢ ኬንያ ኣብ ዘካየዱ ዓመታዊ ዋዕላ መራኸቢ ማዕኸናት ኢትዮጵያ ንዘቕረቡ ናይ ኣባልነት መመልከተ ተቐቢሉ ከም ዘጽደቐት ሓቢሩ ኣብ ተርኪየ ከተማ ኢስታንቡል ዝመደብሩ ባይቶ ፕረስ ዓለም ዓመታዊ ዋዕሉ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣባላት ሃገራት ዘካየድ ኮይኑ ናጽነት ፕረስ ዘጋጥሞም ፀገማት ብሓባር ንምክልኻልን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ናጻን ዲሞክራሲያውን ስርዓት ንምህናፅ ዝሰርሕ ትካል ከም ዝኾነ ተገሊጹ ካብ ኢትዮጵያ ወፃኢ ኣብቲ ዋዕላ ናይሮቢ ናይ ኣባልነት መመልከቲ ባይቶታት ሚድያ ሩዋንዳን ሶማልያን ከም ዘቕረባን ሙሉእ ብሙሉእ ድማ ከም ዝጸደቐለን ተሓቢሩ ፕሬዚደንት ባይቶ ፕረስ ዓለምን ኣቦ ወንበር ቤት ምክሪ ፕረስ ታንዛንያን ሚስተር ዴቪድ ከም ዝበሉ ኣባልነት እቲ ቤት ምክሪ ካብ ኣፍሪካ ወፃኢ ምስፍሕፋሕ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣስሚሩሉ እቲ ዕላማ ብደረጃ ዓለም ድልዱል ናይ ምርዳእ ስምምዕ ንምዝዛምን ካብ ካልኦት ኣህጉራት ብፍላይ ድማ ካብ ኣውሮጳ ዝመፁ ኣባላት ንምስሓብን ምዃኑን እዚ ድማ እቲ ማሕበር ፋይናንሳዊን ቴክኒካውን ፀጋታት ንምውዳው ዘኽእል ምዃኑ እቲ ፕሬዚደንት ባይቶ ገሊጹ እቲ ቤት ምክሪ ኣብ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት ሃገራት መንበር ተዓዛቢ ክሓትት ምዃኑ ኣብቲ ዝተዋሃበ መግለፂ ተመላኺቱ ካብ ናይ ወፃኢ
እስራኤልን ኢራንን ድሕሪ ስምምዕ ምቁራጽ ተኹሲ ነፈላማ እዋን መጥቃዕት ነፈርቲ ከም ዝተለዋወጣት ሓቢሩ እስራኤልን ኢራንን ኣብ ወርሒ መጋቢት ስምምዕ ምቁራጽ ተኹሲ ካብ ዝበጽሕ ነፈላማ እዋን ቀጥታዊ መጥቃዕት ነፈርቲ ምፍጻምን ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ሓድሽ ገዚፍ ግጭት ከይፈጥር ስጋት ብዙሓት ኮይኑሉ ፍጻመ ዞባዊ ኩናት ምክልኻል ዝገበረ ዝነበረ ጽዑጽዕ ዲፕሎማሲያዊ ጻዕርታት እውን ኣብ ሓደጋ ከም ዘትዎ ተገሊጹ እቲ ወጥሪ ዝጀመረ ኢራን ትማል ሰንበት ናብ እስራኤል ባላስቲክ ሚሳይል ድሕሪ ምፍናዋ የተባሃለ እንትኾን ሰበስልጣን ኢራን እዚ ድማ ነቲ እስራኤል ኣብ ቤሩት ኣብ ልዕሊ ዕላማታት ሂዝቡላህ ዘካየደቶ መጥቃዕቲ ምላሽ ምዃኑ ገሊጾም ሰራዊት እስራኤል ዝበዝሑ ሚሳይላት ብመከላኸሊ ኣየር እስራኤል ከም ዝተዓገቱ ሓቢሩ ኣብ ምዕራባውን ማእኸላይን ኢራን ኣብ ዝርከቡ ወታደራዊ ዕላማታት ብነፈርቲ መጥቃዕቲ ምፍጻም ኣብ መወንጨፍ ቦታታት ሚሳይላትን ተዛመድቲ ወታደራዊ ትሕቲ ቅርጽን ዕላማ ብምግባር ከም ዝኾነ ዝገለጸት እስራኤል ኣብ ብዙሓት ከተማታት ኢራን ፍንጀራ ከም ዝተፈጸመ ተገሊጹ እዚ ዓመፅ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ንሰሙን ጸንሐ ወጥሪ ስዒቡ ብ30 መጋቢት ስምምዕ ምቁራጽ ተኹስ ካብ ዝፍረም ንድሓር ኣብ መንጎ ኢራን እስራኤልን ኣሜሪካን ንፈለማ እዋን ቀጥታ ወታደራዊ ምግጣም ምዃን ተገሊጹ ኣሎ ኢራን ንምጥቃዕቲ እስራኤል ትቦ ምላሽ ዝያዳ ከዓቢ ምዃኑ ከም ዘጠንቀቐትን ሰበስልጣን እስራኤል ተወሳኺ ወታደራዊ ስጉምቲ ድልዋት ምዃኖም ኣመላኺቶም እቲ ዝተሓደሰ ወጥሪ ኣብ ዕዳጋታት ዓለም እውን ከቢድ ኮይኑ ኣሎ እቲ ዝተሓደሰ ውግእ ንቐረብ ሰዓት ኣብ ሓደጋ ከኣቱን ኣብ መጻብ ሆርሙዝ ንዝግበር መራኽብ ክዕንቅፍን ብዝብል ስክፍ ተዋጋ ነዳዲ ወሰኸራ ኣሎ ካብዚ ዛዕባ እዚ ከወፃና ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ መንጎ እስራኤልን ኢራንን ዝካየድ ዘሎ ወታደራዊ ግጥም ብቕልጡፍ ደው ንክብል ፀዊዑ ድሕሪ እቲ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ቤሩት ዘካየደቶ መጥቃዕቲ ኢራን ኣብ ሰሜናዊ እስራኤል ሚሳይላት ክትትኩስ ከላ እስራኤል ድማ ሕነ ምፍዳይ ወታደራዊ ትካላት ኢራን ብምውቃዕ ትራምፕ ንዙይ ዝበለ ትራምፕ ምስ ፋይናንሻል ታይምስ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕተት ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁ ምስ ኢራን ስምምዕ ሰላም ካብ ምቕባል ሓሊፉ ካልእ ኣማራፂ ከም ዘይብሉን እቲ ናይ መወዳእታ ውሳነ ዝህብ ንሱ ምዃኑን ገሊጹ ብኻልእ ወገን ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ቀጻሊ ወታደራዊ ወጥሪ እኳ እንተሃሎ ኢራን ኣሜሪካን ብፓኪስታን ኣቢለን መልእኽቲ ምልዋጥ ከም ዘየቋረፃ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ሓቢሩ ኣብ መወዳእታ ቲቢኤስ ቲቪ ስሩዕ ፈነወ ካብ ዝጀመረሉ እዋን ፈሊሙ በቦርሑ ፍሉይ ናይ ትኹረት ኣንፈት እናነፀረ ዜናን መደባትን ቀሪጹ ኣብ ምፍናው ምጽንሑ ይዝከር እዚ ሒዝና ዘለና ወርሒ ሰነ ኣብ ትግራይ ንዝሓለፉ 5 ዓመታት ዝቐጸሉ ዓበይቲ ህዝባዊ ፀገማት ሕዝብን ስፍሓትን ዕምቆትን ወሲኾም እንትኸዱ እንዕዘበሉ መድረክ ኮይኑ ኣሎ ሕዚ ድሕሪ 50 ዓመት ምጅማር ጽንታዊ ውግን ድሕሪ 30 ዓመት ምፍራም ስምምዕ ፕሪቶሪያ ፀገማት ኣብ ክንዲ ዘለዩ ናሃር ወሲኾም ይኸዱ ምህላው ንምፍራስ ክብሪ ብሄር ንምህሳስ ድሙቕ ታሪኽን ንምብታን መንነታውያታን ትግራይ ምኽንያት ኮይኑ ዕለታዊ ከም ህዝቢ የጉድልና ኣሎ ስጋት ኩናት ጥራይ ዘይኮነን ኣብ ተኩሲ ዝተሰጋገረ ጎነፅ ማእኸላይ መንግስትን ብሕወሓት ዝምራሕ መንግስትን ትግራይን ህሉ ፈተና ክፈጥሮ ዝኽእል ጭቡጥ ውድቀት ርእይ እናኾነ ይኸይድ ኣሎ ቲቢኤስ ቲቪ ከም ሓደ ሓላፍነት ስሙዑ ሙያዊ ሚድያ እዚ ፀገም ኣብ ምልኣይ ክሕግዝ ሰፋሕቲ ስራሕቲ እናዓመመ ዝመፀ እንትኾን ኣብዚ ወርሒ እዚ እውን ሰናዕቲ ጓህሪ ኩናት ኣብ ምዕራብ ዘድሃበት ትሕዝቶ ክፍንው እዩ ናሃሪ ኩናት ንምክልኻልን ባይታ ሰላም ንምስፋሕን ክምቾ ኣድላይነት ብሄራዊ ምትእኻብ ደቂ ትግራይ ከድህብ እዩ ባህረ ሊቃን ፖለቲከኛታትን ታ መንግስት ነጠልብ ዘላ ትግራይ ፀገም ትግራይ ኣብ ትግራይ ንደቂ ትግራይ ናብ ክንዲ ንምእላይን ፍታን ሓቀተራኻት ገሊዩን ሰሜን ገሊዩን ደቡብ ተፈናጭሉ ንሃሪ ፖለቲካና ብተኽንታት ተቃርኖታትን ረብሓ ህዝቢ ሒዞም ዝኸዱ ጎነፃትን ዝግለጽ ኮይኑ እቲ ዝኸፈ መሪር ጽልዋ ህዝቢ ክምዕጎ ግን ይገብር ኣሎ ኣብዚ ከምዚ ዝበለ መፍንጫል ምትኻን ምድፋዕ ፀገም ምሕደራን ካብ ውልቀ ሰብ ክሳብ ትካላት ዘርአ ሰፊሕ ናይ ፍርሰትን ብኽነትን ሓደጋ ድምር ውፅኢቱ ምብዳር ረብሓ ህዝብን ምጉዳል ክብሪ ብሄር ንኾይኑ ብምቕፃሉ ትግራይ ብዘይ ሰብ እንትተርፍ ዘላ ክሳብ ትመስል ኣብ ሓደጋ ኣላ እዚ ሓደጋ እዚ መጠን ሓደገኛነቱ ኣብ ምግላጽ ዓቕሚ ደቂ ትግራይ ክውደብን ጉልበት ዘለዎ ቁመና ኮይኑ ኣብ ምውፃን በዚያ ቢልካ ድማ ተፃባእቲ ሓይልታት ብሰላማዊ መንገዲ ፀገም ህዝቦም ክፈትሑ ኣብ ምግባር ትኩረት ክንገብር ኢና ንሎም እንሆ ማከበል ዝበለ ሰባት ኩሉ ግዜ بتفطرهم نا أوري بحري نا حيل بحر الحصرات له بتفطرهم دم نا يسب بحري الحازل له طب نا يسب بحري الحازل هم تخدم له ذلا بسلاماوي بهجاوي من جدي بديمقراطية من جدي كقالوا سلدلي يتفطروا أوري له هنا أتحساس واحد تفطر سوي دم بحيلي بقولت بتقرنتي خدي الدلي سلازي تبحيلي بتقرنت من أوري من جدي خدي يدل لا حيلي هنا كائنا من قبل هناك أيخدكاي كاخدكاس أيخدي كل جزء نعيش كل جزء أي نموتي نهاية أرنت جبنة يولي بفتم سمقتها نورت مودام جبنة يخون جبنة ما نايرم حاتي تنام جمر زعد زي أكو شاو زوجتي أول ما أنا فاهم أبدي خلنا تقول لا تيجي بخس سائد ميجمر هذا الدليل كو خذ أرنت يخون تيز بخذ الدليل يكون جراكو تيز بخذ الدليل فسلام كل دليل سلام كل دليل لمعات كل دليل ديمقراطية وسرعة الدليل
أمبغننا سرعات كور قلي دلي ديمقراطية سرعات كسفنا لي دلي لمعات كابد خنت كلا كنا قفيل دل نهاز دل زين جن هم تحن توزو فك حيالات سب قلوت أنا أوري بحر حزون صوات قد لابد لين دليو من قد يقنحوهم له لابد لين دليو من قد سلازي حزبنا نقح إمبيل تقرنت إمبيل خنات بل كل تدقنا نواريغي ولدن ولد نبالغي عد عوس نيرو عد مرعى عد عبيتي عد منسي نيرو عد مرعى عد تستاي نيرو عد طعام انت تقول لا يالو تزبنا سلام يبلالو كبراتن زيناتاتنا كتكتاتلو صنحوا يمسل نيرو مسترفو خالوت مدلاوات بيس حبركم نازنو سلام